Hi everyone, this is Guy from Montreal by the Lachine Canal. Today I'm doing a small warm-up. I've got a new watch. J'ai une montre pour calculer mon rythme cardiaque. So I'm moving up. Maintenant, je fais faire de l'entraînement pour faire attention à mon corps, à mon genou, pour augmenter ma capacité de respiration. So I'm going to train so that I can augment my breathing and then augment my pace, augment everything, but very, very gradually. I'm still kind of healing from abusing my body of running without proper training, going too fast. So today I'm just walking. Aujourd'hui je marche simplement avec mes chaussures de plage, beach shoes, which is fine because it's not the impact of jogging, of running. But I got some new shoes. So on the next video, sur la prochaine vidéo, vous allez voir mes nouveaux souliers de course, des vrais souliers de course cette fois-ci, parce que je prends soin de mes genoux. I take care of my knees. I love you all from beautiful, I was gonna say sunny, mais avec la pluie, it's a raining day, but I just love feeling the rain. So I love you all, have an amazing day. This is Guy signing off from Montreal, Canada, and I love you. Have an amazing weekend. Bye bye.